салом алейкум дӯстони азиз, созаи назарин саломатиё хуба. Як хушхабар нигоҳ кунед тамошобинони азиз, дар мағозаи 4-7 бахшида ба моҳи шарифи рамазон грандиозне аксия рафтестай марҳамат поёни дарвозаҳо даяндухтаро мана магазини 4-7 рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи дарвозаи пажарка мешава. Грандиозне аксия рафтестай тамоми намуди киртошона арзон кардагиян. Кирта ира бинен хо чақар хушрӯнавин ко кирта боло пуш чизе ки мебинен ҳамаш арзон шудагия. ира бинен ба хотири моҳи шарифи рамазон барои ид духтарако марамат биёни нами кирто ҳамаш 130 сомонӣ шудагия. бовар мекунен беҳад хушрӯан вариантакора бинен чихо фасонан. хулоса иҷада бисёр иҷа бо киртои ипек доран ки арзон кардагиян 600 сум ипек 400 сум шудагия. ина марамат халатои 180 сум 100 сум шудагия. ҳама чи ҳастай хулас бо биёен аз наздик бинен бо беҳтар мешава. ира бинен духтаро чихо хушрӯчай мана рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунем. духтаро нигоҳ кунен чихо куртапочои фасонтон ёфтум марҳамат беҳад хушрӯй материалаш лёна и духти. ира бинен хи фасони ира бинен ҳози дига моделошам аст нишонтон метим. ино ҳам подростковида меша ҳам то ҳами размери 52 дуруст мегирада. инаи дига фасоншай нархша бо намеген духтаро 130 сомон бовар мекунен 130 сомон. инаи бо дига хелай иш дига хелай диден чихо хушрӯ беҳад вариантаи фасон дар магазини 4-7 мана марамат дар кортон бошад биёен. бозори корвон духтарако тарафи пажарка магазини 4-7 рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи диден рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи пажарка мешава. магазини рақами 12-14 мана марҳамат 4-7 флакачон астай ба осонӣ меёбед шуна поёни дарвозаҳо даяндухтаро. ира бинен хуч хушрӯ бад медонед инаи киртапочорам аксия кардагиян детски инора 100 сомонӣ кардана мана марамат инаи намудакора биненда ино 100 сомон диден кадомша мегирен ино 100 сомония мана марамат омада аз наздик бо хутон бинен. доставка дорен рақамашона мемонам духтаро. агар доставка дар кор боша марамат муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. ана духтарако нигоҳ кунен ана мухе киртапочои мрамро омадагияй бинен дар магазини 4-7 духтаги тайёрак диден чанд расветка дора аз подросткови размер сар меша то 50-52 дуруст мегирада размерош. хулоса 130 сомон ина диден чихо хушрӯ духтаро королевский мрамрай марамат ҳозима дигар намудошам нишон метам. инаи фасонои қисми болора диден ҳамаш 130 сомонӣ 120 сомон духтаро марамат ина каседа дар корай ҳамаш 120 сомонӣ беҳад хушрӯ. бозори корвона иҷа тарафи тилло бозор поёни дарвозаҳо даяндухтаро аз дарвоза берунан рӯ ба рӯи нигоҳ кунед рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи пажарка магазини 4-7 плакачон астай магазин рақами 11 мешава. ина биёен аз наздик бо бинен иҷада вариант хеле ва хеле зиёдай тамоми киртоҳо да аксия рафтестай успед кунен духтарако омада аз наздик бинен омада наметонен ма рақамоша мемонам дар рӯи экран марамат нависен доставкатон мекунам. грандиозне аксия рафтестай тамошобино аз аксия қафо намонен нигоҳ кунен киртои беҳтарин киртои фасона ҳамаша арзон кардан. хушрӯгии киртора бинен киртои дона нагирифта бошен ҳатман магазини 4-7 биёен аксияи калонтарин рафтеса инам киртора фасониша диден ҳамаша 130 сомон кардагиян. бовар мекунен духтаро мана марҳамат беҳад хушрӯан 130 сомон. ино микровилвета я материалошон хеле мелки вилвета. ира бинен худ чихо хушрӯ духтагиян ҳами сезони ҳаминои духтаро бовар кунен аҷоиб фасонай 130 сомон кадомеша мегирен 130 сомонӣ. анаи қисми болора бинен анаи вилурора боша иёрам 130 сомон кардагиян. духтаро нигоҳ кунен иёш бо маичниян беҳад хушрӯ. и хеле нарх ягон ҷода нестай тамошобинони азиз марамат дар кортон бошад ҳатман магазини 4-7 биёен омада натонед нависен доставкатон мекунанд. ира бинен чихо фасончаян. бозори корвон тарафи тилло бозор поёни дарвозаҳои духтаро рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи пажарка ина рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи пажаркай магазини 4-7 магазин рақами 11 ана духтаро
یا همش 130 سومون. اینا دیده کدامش میگیرن. اینا بهترین ای باور کنن مدل کودا گپ نیست. دخترا چه کرتای خوش رو تون یافتم مرحمت اکثر رفته است. دخترا کو خواستم شما دا توصیه بدم خشروگی شدیدن این مدل رو ببینن ایوش ببینن همه همینا دا اکثر رفته است. دخترا کو 130 سومون شده باور میکنن. من مرحمت این پلاتیو دم اکثر رفته است. نگاه کنین چه خوش روی ماتریال ایوش میکرویل ویتا 130 سومون بهترین اکثر در 4 تا 7 مغازین 4 تا 7 دخترا این بولو بودگی همش 130 سومونیه. این قسم هم نگاه کنین چه خوش روان 130 سومون باور میکنین. نگاه کنین چه خوش رو چه 130 سومونی کسی در کره حتما بیاین مغازین 4 تا 7 بازار کاروان طرفی تیلو بازار پایانی دروازه دایند دخترا رو برای پنجم دروازه پژارکا میشه و پلاکچون هست کلان نویسته 4 تا 7 مغازین رقمی 11. من مرحمت گراندیوزنی اکثر رفته است در تمامی کرتو. این یا چنده؟ یم خوش رو ایش 140 سومونه. ایرا بینین بلمندوی پپلینش تورецکی. انا نگاه کنین اینا همش 130 سومون. انا خلاتو 100 سومونیه. اینا خوش رو باور کنین براشون خوش رو. خودتون میدونید باری چندم شد من اجازه توصیه‌تون میتیم. اینا مرحمت با بروی نوینکاشون دایم اکثر رفته است ارزان کردگیان. دخترا کرتای فسانی مایچنی را ارزان کردن. من اینا رنگارکگیش نوار گرفته بودم. اینا حوزی سیزون مایچنی شما دای. حوزی سیزونی امینوی شوشتا میپشن هیچی نمیشه. یک گلوش ببینین چه خوش رو 110 سومون دخترو. مرحمت در کارتون باشه حتما از آخری نوار تماشا کنین. با حتما خلاتون نشون میتیم. بازار کاروان طرفی تیلو بازار پایانی دروازه دای مغازین 4 تا 7. من اینا 110 سومون چنگل داره بینین چه خوشوچن. اونا گلچه مایداش هم همین نرخ دخترو 110 سومونی اوس پید کنین. من کرتگیر باشین حتما بیاین. این گلوی ایپک هم ارزون کردن 110 سومون. من مغازین 4 تا 7 رو برای پنجم دروازه پژارکا میشود 11 مغازین. انا بعد وای نشون تین اون خلاتای ساتمر نشون تین دخترو این خلاتو را بوشه 100 سومون کردگیم بود دیدین. من 100 سومون ایش خشرو 100 سومون. من بهترین واریانت تو حتما بیاین مغازین 4 تا 7. انا دخترا که رسید او روزه که مرش مودا کرتای ایپک ارزان شیفتم. نگاه کنین 400 سومون کرتای فسانی دختگی تیاری ایپک. مرحمت برای اید ایپک گیر باشن حتما مغازین 4 تا 7 بیاین. گراندیوز نه اکثر رفته است درنمی کرتای فسانی ایپک. ایره بینین چه خوش رو چایان. من سیزانی همینا اومد اید دا توی دا بهترین واریانت مهمونی رویده انم خیلی ایپکاکوی خوش رو 400 سومون دخترا یگان جدا ایپک این نرخ نیسته. لیکن مغازینی 4 تا 7 داینا اوزی باری نو اومده برای شما به خاطر ماه شریف رمضان به خاطر عید 400 سومونی کردن. بازار کاروان طرفی تیلو بازار پایانی دروازه دایند دخترا مغازین 4 تا 7 سری راه دایند رو برای پنجم دروازه پژارکا میشود دخترا. مرحمت بیاین مغازین رقم 11 رقمشون هست. برای معلومات بیشتر مرحمت مراجعه کنین.